Assembly. I'm a member of Legislative Assembly. Bapaknya ada bukan saya cuma kau borok dulu je, bok kelas pore? 7 na, 7 banan deh man, kalle? Norong ni kelas koijon borok tong? 24 tini koijon pekya? 10 mungta mana ni? Rasika, title? Title? अच्छा तिनी नरगनो नन टीचर एबा नन मास्टर कयजन नन सब्जेक्ट टीचर कयटा पिरियड खायगा क्लास कयटा नाखा दुइटा ताम ताम सब्जेक्ट कोनखा इंग्लिश बांग्ला अच्छा नन स्कूल मुंगतामा তিনি কয়জন মাস্টার ফাইকা নং ফুরুংনাই র তিনজন কাম কে দে ফুরুং নরগলে অর মাইরক দি মাসা স্কুল লবা যাও তাম বিচারকা kaham dah mui rok salbrum brum cara अच्छा नौनी इंचार्ज ने बुंग तमा बाय बो क्लास पर है 7 बना दे मन अच्छा मैथ टेट नों खायमान मैट्रिक्स दिखायमान नों अंक माया दा अच्छा इनका माइनस थांनाय दं 69 नि 34 थांगाय ताय बेसुक दं अच्छा निम बाबालाय तामखाय बुसखांगो नों ताम वन सक चाकरि जब खायना मुसो मुसो ताम चाकरि खायना मुसो अच्छा मुंग ताम हंकाम बुकामी दलाई दलाई डिस्ट्रिक्ट बाय बो पाराने मुंग तामा जेसिका नौनो क्लास देखायका कयटा सब्जेक्ट खायका कैसा एमने तिनी मिट्रिमेल रक्ताम चारका तक्तुय सातटा कयबार मांस रक चारजाक चारजाक तक्तुय रक सातटा कयबार चारा सोमबार बाय मंगलबार बाय बुधबार सिटार मांस रक कैसा चारा मांस चारा नौनी क्लास कयजन चिराय रक दं टोटल साइडमान नोंबो क्लास परे 6
de person hambai. Thank you so much for covering us. Tini phaigai jang Gamakubari High School under Ompinagar Adi Block. Concert visit khaibemani yagulang surprise kaise visit khaibani. Gamakubari High School ni je school room rock, school nog rock, belai kono pathetic situation tong haise belai khari oma sunsa. Inke teachers rock to motamuti tongo jaga boroni attendance buka hamna tini. Total 12 teachers, the students tongo 196. Jeto high school, te kisi sa master benang ko haise. But sengnugma kha kaisa high school ni je poribesh je oroni je infrastructure om haingi belai khe musangi haise kaisa high school ni standard level no maintain khaina thangka ke school ni building nog rok om haiki musangi aro sufficient room bukroi chini ungkologo nugma khana aro just class 2 3 4 ma pori wi takpan kisik misik takpan still sini 3 by bera rijak nok kaisa high school o belai khana ban ang khani bangaina I would like to request our honorable CM sir to kindly approve a new school building. Once again, I would like to request for giving more teachers to develop more infrastructure. আমি অনুরোধ করছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেন তাড়াতাড়ি এই গামাকুবাড়ি হাই স্কুলটাকে একটা নতুন পাকা ঘর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য কারণ আমি এখানে ভিজিটে এসে যা দেখলাম খুবই প্যাথেটিক একটা হাই স্কুলে এভাবে যে স্কুলের বিল্ডিং শোভা পাই না বা মানাই না আমার মতে অন্যান্য স্কুলে বা হাই স্কুলে যখন দেখি শহরাঞ্চলে যখন যাই আমরা দেখি আমার নজরে পড়ে দুতলা বিল্ডিং বা তিনতলা বিল্ডিং বা ঠিক আছে একতলা বিল্ডিং হলেও কিন্তু সাফিসিয়েন্ট বিল্ডিং থাকে সেখানে প্রপার টয়লেট আছে সেখানে লেফট ট্যাগ আছে সেখানে আপনার হল ঘর আছে ছেলেমেয়েরা প্রোগ্রাম করার জন্য বাট এখানে এসে দেখলাম খুবই প্যাথেটিক তো অম্পিনগর আমরা জানি অম্পিনগর একটা অ্যাসপিরেশনাল ব্লক তো সেই হিসাবে আমাদেরকে কিছু এক্সট্রা ফান্ডের ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হবে সেটাই আচ্ছা ওর স্টুডেন্ট কয়জন মান ফাইকা বা বছর টোটাল দं হাই স্কুল স্টুডেন্ট তো সাইমাখা যে 196 টোটাল ইনকে তিনি তো প্রায় 108 মান ফাইকা স্টুডেন্ট বাই ইন্টারেকশন খাইকা প্রায় কক সালাইকা ক্লাস 7 বাই ক্লাস 8 দं হাবাই কক সামানি মোটামুটি বরকনি তামি সানাই কক সালাই মানে বিশিং বরক বেলাইখানে কোঅপারেটিভ তাই গুড রেসপন্স মাখাইছে Okay.